सम्मानीय अतिथि महोदय सुदासपुर ग्रामवासी आज परिचय प्रदान कर मो गुरु दायित्व विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में मो समस्त आमर पूर्व परिचित मो जब किसी अतिथि मान परिचय दे आम आग को बढ़ा तेरे आज आम गण में आम जहाँ को मुख्य अतिथि भूमिका पाई से होती केन्दुझर जिलार कंटीपाल उच्च विद्यालय रूपक शिक्षा अनुष्ठान को रुचिमंत तथा शिक्षकता को पेशा न भावी निशा रूपे मानि नहीं आदर्श पुरुष केन्दुझर माटीर कोण अनुकोण गीता अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठाता रूपे परिचित सर्वोपरि स्नेह आदरणीयतार आतिथ्यतार जी प्रस्तुति अपरिचय व्यक्ति को आपणार करते से होती आज आम मुख्य अतिथि श्रीयुक्त दामोदर साहू महोदय समस्त निवेदन करी पुष्पमाल्य दे ब्याच दे संबोधित कर मुख्य वक्ता भाव अनेक आम मयूरभंजर जन्म इलाका करंजिया माटीर जड़े सुदक्ष बाग्मी छात्र बछड़ आदर्श स्थानीय संस्कार धर्मी तथा दृढ़ संगठक आमर आज मुख्य वक्ता आचार व्यवहार निष्ठापरता आदर्श परायणता कर्तव्य निष्ठा और समाज छात्र समाज और शिक्षक को अनुसरण करे से भद्र व्यक्ति आज सुदूर करंजिया को पछे पकाई आम रूढ़ीवाड़ी माटी को सपटी स्नेह प्रतीक्षा और आशीर्वाद अनुसार अगाड़ी से आउ नुहति से होती आमर मुख्य वक्ता तथा कालीमामार ठाकुर मुंडार सम्मानित गोष्ठी शिक्षा अधिकारी पूर्वतन गोष्ठी शिक्षा अधिकारी तथा वर्तमान करंजिया माटीर अतिरिक्त गोष्ठी शिक्षा अधिकारी श्रीयुक्त संतोष कुमार मिश्र महोदय निवेदन एकांत भाव ग्रहण कर संपर्क रखले समस्त आज विशिष्ट अतिथि श्रीयुक्त विजय कुमार सूर महोदय जन्मस्थान किंतु ठाकुरमुंडा को कर्मस्थल भाव में ग्रहण करते जी आम ठाकुरमुंडार शिक्षक जातिर आदर्श थे परामर्श आम प्रत्येक समय स्ट्राइक बसु ठाकुरमुंडार प्रत्येक समय आम ठाकुरमुंडा भुवनेश्वर को स्ट्राइक झपटी जाऊ से आउ कई नुहति आम शिक्षक वर्ग नेता श्रीयुक्त राजेंद्र प्रसाद साहू महोदय आज सम्मानित वक्ता भाव में आम जहाँ ग्रहण कर राजेंद्र साहब को पुष्पगुच्छ ग्रहण करने निवेदन करेंगे परवर्ती जे सम्मानीय अतिथि सुदूर ठाकुरमुंडार देवघर माटीर जी गाड़ी मानव स्वप्न जहाँ प्राण पणरे मतरे मतांतर युक्ति प्रज्ञा
ପ୍ରାଚୀରେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକତାର ନାବଳ ବାଜେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଗଣ୍ଡିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନ୍ତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜିର ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତି ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଦଳରେ ବାମପକ୍ଷରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଗଣତିପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିସିନରେ ଯେ ବିଶାରଦ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିନେ କେବଳ ଆନନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ କେଉଁଝର ମାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ପରିଚିତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏମିତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଁ ଯେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିବରଣୀ ପଠନ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜପଦ ମନ୍ତ୍ରାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମୁଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଜି ଆମ ଧୂଳିବାଇ ସାହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବର ବିବରଣୀ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। এই ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଚାଲିବା ପରେ 2009 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନିୟମିତ ଭାବେ 2010 ମସିହାରୁ ସରକାରୀ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ